पोल्यूट जाल्या, इतू पोल्यूट जाल्या, पांय गायल्यार पांय फसताय. आनी आदीं आमी अबावट 50-60 years बॅक आमी उदक पिताले रिवर सालाचें. आज लोक तितून पांय गायल्यार पांय पिडे जाताय. नाव हें रिवर सालाचें उदक पिडे जावपा कारण कितें? एक इंडस्ट्रियल इस्टेट, इलेक्ट्रॉनीक सिटी, ताका झऱ्यो आसताय. त्यो झऱ्यो बरें उदक आटाय आनी त्यो झऱ्यो सगल्यो कनेक्ट जालो आहाय एट नागोवा एंड वेर्ना टू रिवर्साल. Actually, Riversal originated from the Udyar, and this side is from Nagoa, and they combine and they meet at Pinga, Verna, Matoda, Pinga. आणि तें उदक थिंगा येता एक जालें खंयचें तें उदक अंडर वयता तें सगळें हेजें नागोवा शिमत्रीक वचोन तें सगळें पोंदीचें वचोन येता आनी तें उदक पोल्युटेड. Polluted, you mean say not only this waste, polluted with chemicals. Like Kasarwada spring has completely collapsed because of that. Polluted, the water table has put down because of the bore wells. So the water has become concentrated with pollution, chemicals. So that water comes to the river south. Okay. रिवर सालाचें येयलें आनी तें पोल्युशन. मागीर दुसरें पोल्युशन कितें? जाय लोकांनी घर बांदलें खूंय लो लायन एरिया आनी तेमी तांकां सेप्टीक टँक ना, ते डायरेक्ट तें लो लायन एरिया वॉटर बॉडी सोडलें. दॅट ऑल्सो गोज टू द रिवर साल. मागीर तिसरें आतां कितें जालां तुमगे तें शिरोडा हें जालां एग्जॉस्ट जालां, नो कॅपेसिटी. सो लोक आतां सगल्यांगे सेप्टीक टँक आहाय त्यो बंदूय फुल्ल्याय आनी थोडे कितें कोत्ताय टँकरां दिताय तें मातशें अर्द तितून 9,000 कितें घेताय ते एक टँकर. ते टँकर कितें कोत्ताय तेंगे शिरोडाय घेयनाय खंय घेयनाय तेंगे बेस्ट तें हिंग घाताय खंय दोकले तोड्यांक सॉरी हितू रुमडे तोड्यांक घाताय. रुमडे तोड्यां ते खूंय एक एकूय गायनाय आरका बांदाको हिंगाय घाताय. चडशे रुमडे तोड्यांतू ते हिंग वयताय ते रुमडे बांदाको घाताय आनी दॅट इज द इजियस्ट तेंकां. आनी दुसरें थिंगा आनी एक बांद आहा थिंगा दोगरे थिंगाय घाताय. सो सगली स्वेज ही स्वेज आहा हितून रिवर सालांत म्हूण सगळे जाणाय, सगळे ऑफिशल जाणाय, सगलो लोकूय जाणा, इवन मायग्रंट्स जाणाय. पूण कितें करताय कोणाको कांय करूंक जायना. स्वेज कोणाच्यान बंद करूंक जाता जायना, बंद जाता ना. दुसरें प्लास्टीक लोक येता एशें कोन्न पोतयोय येता आरकाको येताय व थिंग रुमडे बांदा येता प्लास्टीक आंबयलें पाक कोण वयलें आनी तें प्लास्टीक आहा तें कुसोत थिंगा मागीर हितून. दॅट इज अनदर हें पोल्युशन. आतां तें पोल्युशन म्हूण दवर मागीर वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट बांदारा बांदिता लायक रुमडे, कुसकडी हांड, बिंडे बांद, कोनबुला बांद, भोकली तोडें, दोंकले तोडें हे बांदताय सगळे. हांव बांदताय हांव सांगोता पयस करून बांदताय. कित्याक हांव तांकां टायमींग आहा. जेन्ना सेप्टेंबरा एंड ऑफ सेप्टेंबरांत तरी शेत हावास केली न्हू तेन्ना तें रोखडें तें बांदून तितून उदक घेवचें जाय आसलें. सो यू गेट वॉटर मोर वॉटर देर फ्रेश वॉटर रावता. हे बांदताय केन्ना ऑक्टोबरा एंड ऑफ द ऑक्टोबर रुमडे तोडें आनी बांदताय तेजे हाडल्यान. सो उदकय तें उदकय गार्बेजी कॉन्सन्ट्रेट जाता थोडें आहा तें आनी तें मागीर तें रावता. तिका फ्लो आहा फोटो घेवन दाखोवता येता तुका. कुसकोडी बांद म्हणटाय आमी थिंगा आरका बांद म्हणटाय तो कुसकोंडा आरे थिंगा ते सगळे हे हिंगताय ते गाडे थिंगा तुका तें उदक होड्यांचेरी आंवता
तेजे उदो चोय येलो कलर उदो केन्ना येलो जायना रेड जायना कांय जायना उदो आमी म्हणटाय सदां वॉटर हेजें कालोलेस सदां उदो आनी थिंगा वचोन चोयता आमी एक पाट चोयलो थिंगा पोल्युशन बोर्डा चीट केली आनी सॅम्पल व्हरून दिले सगळे रिजल्ट येयलो बट एनालिसीस करूं न्हय आनी तें एक्शन येयना तें पयर फाटीं जारिना सांगता तुका हें थिंग टँकर टायमा आमी पंचायताक चीट केली बायोडायवर्सिटी ते टँकरां बंद करचे आनी नाजाल्यार तुमी कॅमरा बसोवचे पंचायत म्हणल्यार खूंय बसोवचे आमी GSP लोकेशन दिली 4 कडेन 3-4 कडेन थिंग कॅमरा बसय आनी तें बंद करूंक ना ते वॉटर रिसोर्सा बरयताय जावन हें जर बंद केलें जायत हें उदक बरें जातलें आनी तें उदक कितें जाता पोल्युटेड उदक पिताय पोल्युटेड उदक नुस्तें खाता पोल्युटेड उदक शेतां लायताय एक पाटी भोगती थोडे इतली सुयेज बोली गव्हर्मेंटा लायन दोंड्या सगळी सुयेज केली भक्ती तोड्यांक गेली भक्ती तोड्या उदक इंतींग शेतां लायताली तांकां शेतां पांयां घालूंक जायना वासवी घेवच्या जायना मागीर कलेक्टरा बी अपील करून आनी हें करून तें करून तें भक्ती तोडें सोडलें आनी त्या दिसा भक्ती तोडें केन्ना बांदनाय इट वॉज इन 2018 भक्ती तोडें सोडलें भक्ती तोड्या हितू सुयेज वचोन हितू आमगे रिवर सालांतुली नुस्त्या मेलें नुस्त्या मेलचें केस आहा सरावलींची रणजीत वचोन चोयली आनी तें सोडें थिंगा बांद आहा तो नुस्त्या बांदा कडेन एक भांडारा घातला बांद घाला असो तो सोडून लायला आनी ती सुयेज गेली नाजाल्यार सगळें नुस्तें मोतालें आहा म्हाका ती डेट देखून फाटीं 2022 कितें अरे दॅट इज अनदर हेडेक तकली मारता दीस रिवर साल दीस इल्ली केली हय मरे कितू पयसो म्हणलो ओवर 20 crores दीस इल्डिंग आसली वयर फकलें जाली मात काडी गायल सायडीन थोडी माती वयली हें केली आनी कितें हांवें कंप्लेन केली हांवें पुलीस कंप्लेन केली वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान कंप्लेन केली आनी इवन आय सेंड अ कॉपी टू द पोल्युशन बोर्ड एंड बायोडायवर्सिटी तेका लागून आमगे इंट्रस्ट गेलो मू आमकां तो एवॉर्ड दिलोलो त्या कामाक ते आमी बायोडायवर्सिटी हें कमिटी हें घेता मू पोल्युशनाक मागीर डिपार्टमेंट ना जालो जायो ओजी बरें आसली वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट कोत कितें ते वॉटर बॉडी डिसिल्ड कोताय मात काटाय हाटींग घाताय ती हालें वयता माती हें रिवर साल 3 पाट डिस्टील केला 2 पाटी 2014 गेलोलें ती मात सगळी आयको ती गेली पावसाची ती आतां पयर 2023 हांवें डिसिल्ड केलां आनी ते डिसिल्ड आय थिंक दे स्पेंड अबाउट 20 crores rupees फॉर दॅट केसोलें देर इज नो रिजल्ट हे डिसिल्ड कोतो सो जाय तो आय हॅड गिवन देम drawing also how to cross section of the river how it should be distilled it should be U shape cross section and the poke lane or the machinery should be in the river. Bring that put side and make it like this U shape cross section so that should not go आणि रेगुलरली तें कितें जाता मरे तें रेगुलरली जरी बांदनाय जायतू ते बांदनाय जायतू तें कितें जाता सायड हार्ड जाताय वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट नो नॉलेज ऑफ हायड्रोलॉजी नो नॉलेज ऑफ हाव इट हॅपन्स नो नॉलेज हाव शूड टेक केअर सांगता ते फ्लड बी येता इथे द फ्लड्स कम बिकॉज ऑफ band that river wholesale market that band is creating the problem. See, the opening is
wholesale market कडेन येतू आहा. How much water has to come from where? आदीन तो बांद ना, इंग तर बांद ना, तें उदक इश्ट्राय शेतांना वयता. सारकें न्हंय होना उदक आनी न्हंय कॅपेसिटी ना, रेना फ्लाडा उदक व्हरपाक. तें आपूण शेतांतल्यान वयता आनी थिंगा वॉटर बॉडी रावताय. ते वॉटर बॉडी भोंवताय, चार्ज जाताय आनी ते मागीर पास म्हूण जालें मागीर डिस्चार्ज जाताय. आनी तें इट फ्लड कंट्रोल बाय इट सेल्फ. आनी हे आमी ह्युमन बींग हे तुगेली डिपार्टमेंटा दे क्रिएट प्रॉब्लेम. इफ दे डोंट टच and if they give that farmers right, you do your own thing and give money, give help, assistance to farmers. The farmers will take care of pollution. Farmers will say, now those houses are putting all this garbage in the river. See how many outlets are not of sewage in the river. Water body. See, in the water body there are all sewage outlets, and in those water bodies, water goes into the river. See, it may go rainy season directly less diluted. In off season, in the month of September, when it is connected to the river, it goes as a concentrated. Very concentrated, high concentrated. That's why I suggested पंचायताक CCTV घालपाक ती एक आनी हिंग तूं गुंड घालू का ती CCTV देखून हातोर मान फुटले कित्याक तेंगे हें जाता म्हूण कोटो म्हूण. दुसरें हांवें सांगिल्लें प्रत्येक इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट सेप्टेंबरान सॅम्पल और आनी टेस्ट करी. What you are testing, not only pH value, you are testing all chemicals which is harmful for the human being, living creature, harmful. Then you come in the October when the river is dry, which was supposed to be full, because the water is fully concentrated with sewage. Maggie in the month of April, they release the water to the sea, all this water. बंद करा, तुझे सुयेज सोड नाका, आमी मागीर सॅम्पल वतना आनी मागीर तुमी येता म्हणल्यार असले फोन कॉल येता खात्यान. पोल्युशन कंट्रोल इज नॉट कंट्रोलिंग पोल्युशन, इट इज एनहॅन्सिंग पोल्युशन. आय एम व्हेरी सॉरी टू से. हाजे पुरावो गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान पुराय दिल्लो आसा. ते कांयच करिना. ते फक्त व्हरता, डेटा काडटा आनी थंय फायली लायता. ताजेर त्या डेटाचेर कांय काम आनी कार्यवाही जायना. ही खंत बघता. आय एम इन द नुवे बायोडायवर्सिटी कमिटी. बट आमलूर लेकाचेर फाटी पुरा उदक तांचे ते पिंक जाल्ले. दे आर कंटॅमिनेटेड ड्यू टू द इंडस्ट्रियल एस्टेट एफ्लुएंट्स दॅट आर रिलीज बिकॉज दे डोंट हॅव प्रॉपर वेस्ट ट्रिटमेंट और ड्रेन सिस्टम्स पयलीं पुर्तुगेजांक आमी गाळी मारता म्हळ्यार कांय तांचे नियंत्रण आशिल्ली ती बरी आशिल्ली. त्यो खळयो, त्यो पाणयो आशिल्ल्यो त्यो व्हडल्यो आशिल्ल्यो. फ्लडिंग जाल्यार सुद्दां ते ऑफसेट जाताले. आतां येद्योश्यो वालेती केल्या तातूंत उदक सावरना, आटपना, ताजेर फ्लो येता तो. आतां एकदम पावसाळ्यांत एकदम पावस येयलो की फ्लडिंग जाता. आतां हे आमचे वेटलँड, साल रिवराचे वेटलँड, हांगा हो रस्तो घाला. हांगा हो रस्तो घालून उदक डिस्प्लेसमेंट जाता, आर्किमिडीस प्रिंसिपल. आतां ते गांवांत वाड्यान वयतले, लोकांच्या घरांनी भितर सरतले. ताजे आतां व्हेकल एमिशन्स हे पळय सगळे येता. They are using this as toilet half the time, washing their vehicles. This pollution comes in the river, no? Which is very sad. And again they are going to widen this road also. I don't know what is the real thinking. हाका विज्ञान, सायन्स आणि एप्लिकेशन ऑफ कॉमन सेन्स अजिबात ना. आमी तांकां बरें सांगिल्लें, आरे तुमी फ्लायओवर करता तसो बेलान वचून दी, न्हंय कशी जगू दी, शेताक शेत कशें जगू दी. सगळ्यांक विन सिट्युएशन आशिल्लें. म्हळ्यार पयशे सांबाळपा खातीर, वाचोवपा खातीर हो प्रकल्प केला पळय. दुर्दैवान आमी आतां हें भोगता. तुम्ही पळयतात GNH. खंयचोय फंक्शन वा फेस्टिवल लागीं पावलो की आमच्या चेडवांच्या तकलेन एकूच विचार येता की कपडे खंयच्यान हाडपाचे.
ताचेच सोल्युशन म्हणून आमी तुमकां घेवन आयलात प्रयाग फॅशन्स. At Prayag Fashions, we bring a wide variety of Indian wear for women. जावं ते cord sets, जावं ते two-piece sets, जावं ते three-piece sets. We have everything for occasional wear, for daily office wear, or for any celebrations. In Indian wear, we have one of the best options in town. आता वेळ करू नकात. विजिट करात प्रयाग फॅशन्स. शॉप नंबर SH4 एक्सेल रेसिडेन्सी नियर स्टेट बँक ऑफ इंडिया ऑपोजिट अपोलो फार्मसी, कारंजालेम, पणजी, गोवा. प्रयाग, सेलिब्रेट युअर स्टाईल द इंडियन वे.